Action, go. Pasalamat jud ko nakasali mi sa Showtime. Kaysa una nagkakat-kat lang lubi. Pero karon nagkakat-kat lang gyapon. O at least mapakita na mo sa kalibutan ug sa Pilipinas na nami talent. Kabalo mi musayaw, di lang panglubi, basta kabalo mi musayaw. Sa tinod lang, ano magid may kabuok, pero among isa ka ba namatay, lulog sa lubi. Pero pasalamat na gyapon mi kay tungod sa iya nakasulod mi sa Showtime. Siya among inspirasyon. Bay, kung asa mga karon bay. Salamat kayo. Dalakan para ni sa imwa. Hatagin sila kuwan sa kuha na ma-appeal daw sila sa Showtime. So gihatagan ako sila chance na makasali diha. Kaya lang gimalas lang jud kay ang ilang sa kauban kay nadisgrasya man. Pero gimanis lang gyapon ako ilang grupo para mas Als we daarin functie flexen, flaffen is in de vol. Flex in de van. Zo'n is voor China van is in die van niet. Van voor zich dat we verdiend gaan.